Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back with me Zoma on Radio JIC 107.7 FM Jakarta Islamic Center Radio and Facebook Radio JIC. Hai semuanya, para pendengar, para pemirsa yang sedang menyaksikan tayangan ini, juga untuk adik-adik di ruang dengarnya. Selamat kembali bertemu dengan Zoma pada hari ini, dan it's nice to see you again. Senang sekali Zoma dapat menjumpai Mitra JIC di ruang dengarnya. And I hope you always fine, happy, and always grateful to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin in every conditions we are, in every situations we are. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan yang baik-baik saja, dalam keadaan yang berbahagia, dan dalam keadaan yang senantiasa insya Allah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apapun yang sedang kita jalani saat ini, yang sedang kita terima saat ini. Mudah-mudahan senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. So today I have a book here and I'm in the Library of Jakarta Islamic Center. Zoma kali ini sudah berada di perpustakaan JIC, dan tepatnya ini adalah di belakang Zoma ini banyak banget buku, dan buku-buku ini dipersembahkan oleh BI Corner atau Bank Indonesia Corner. Jadi perpustakaan Jakarta Islamic Center terpilih di antara banyak sekali perpustakaan se-Indonesia yang mendapatkan fasilitas BI Corner dari Bank Indonesia. So I have a book here and I want to tell you about the story with the English and bahasa. Jadi hari ini Zoma mau bercerita nih kepada adik-adik di ruang dengarnya dengan menggunakan bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. And this program is JIC Kids Corner and presented by the Library of Jakarta Islamic Center. Jadi program ini dipersembahkan oleh Perpustakaan Jakarta Islamic Center yang bernama program JIC Kids Corner. Even we are in the pandemic COVID-19 situations and the Library of JIC is temporarily closed. Jadi walaupun kita saat ini berada di situasi pandemi COVID-19 dan Perpustakaan Jakarta Islamic Center tutup sementara waktu sampai dengan waktu yang belum ditentukan dikarenakan pandemi saat ini, but we have to read one book in every day. Dan jangan lupa untuk membaca buku di setiap harinya. Okay? I have this book. The title is Wow, Amazing Earth. Jadi Zoma punya buku menarik banget. Ini pop-up book. Jadi bukunya dalamnya tuh bisa timbul gitu ya. Dan ini judulnya adalah tentang bumi yang luar biasa. Kita lihat yuk. Dari Amazing Earth ini, penerbitnya adalah Pelangi Mizan. Nah, semua mau bacakan ya. Dari editorial boardnya ada Haidar Bagir, ada Ali Saleh, ada Novel Farai, dan ada Sari Mutia. Dan production manager ada Barhan Albar, dan consultant editor adalah Mr. Adang H. Lamri ST. Nah, kemudian kita bisa lihat nih, kelihatannya bukunya tebal, but it's an interesting story to tell you about this book. Jadi walaupun kelihatan tebal, tapi ini menarik, colorful, and interesting to tell you about the story of Wow, Amazing Earth. Jadi walaupun kelihatannya tebal gitu ya, tapi ini enteng loh, nggak berat. Tapi ini bercerita tentang hal yang menarik untuk kita dalami, atau nanti Zoma akan ceritakan ya. So can we start now? The story about Amazing Earth. Jadi cerita ini diambil dari buku Amazing Earth. So this book is tell about the fantastic and the interesting journey and travel in every place. Because Sally and Saliha, the main character of this book, is traveling around the world with a hot air balloon. Jadi buku ini bercerita tentang dua tokoh yang bernama Sally dan Saliha yang berkeliling dunia menggunakan hot air balloon. Have you ever tried the hot air balloon? I haven't tried yet. Zoma belum pernah mencoba
bagaimana sih rasanya naik balon udara, but I wish one day I can go to Cappadocia, Turkey to see the real of hot air balloon. But mudah-mudahan suatu saat nanti we can go to Cappadocia, Turkey to see the real hot air balloon. Mudah-mudahan kita semua dapat rezeki ya, dapat kesempatan untuk dapat berkunjung ke Cappadocia, Turkey untuk melihat balon udara yang sangat indah sekali. So Saliha is the sister of Sally. Jadi Saliha ini adalah kakaknya Sally gitu. Jadi Saliha ini perempuan dan Sally ini laki-laki. Jadi they go travel around the world on a hot air balloon. Mereka jalan-jalan untuk melihat-lihat dengan balon udara. They visited so many places with hot air balloon. Mereka mengunjungi banyak sekali tempat yang menarik dengan balon udara, such as they visit the mountains. Mereka melihat gunung, and Indonesia has so many mountains. Dan Indonesia especially punya banyak sekali pegunungan-pegunungan. The weather and mountains were so cold, freezing maybe. Jadi udara-udara di sekitar atau suasana di sekitar pegunungan ini sangat amat sejuk, sangat amat dingin. And maybe the famous mountains in Indonesia, Mount Bromo. Have you ever visit Mount Bromo? Mungkin ada yang sudah pernah ke Bromo dan mengingat suasana di sana sangat dingin sekali ya. So freezing, it's not about cold only. Jadi kalau cold dingin, but freezing itu lebih dingin dari cold. Nah, not only mountains, they go somewhere. Yeah, I told you, like they go to see the river. Do you know what is the river? This is mountains, so high mountains, and the river. They visit the river with the hot air balloon. Sally laughs and cheers when he sees a river. Sally yang paling senang, yang paling ceria dia ngelihat river. And the shapes of the river is meandering. Meandering, it's mean berkelok-kelok sungainya. So not only the mountains, not only the river, but they visit, let's see, a lake with a silvery water. Jadi Saliha juga mengunjungi danau yang kalau kita lihat di permukaan danau itu ada yang kayak warna-warna silver gitu, yang kalau dilihat dari jauh ada pantulan cahaya ke danau tersebut. Not only mountains, they visit river, they see lake, and also they go to desert. Do you know desert? Desert reminds me about Egypt. Jadi kalau kita ke desert it's mean gurun pasir, and it reminds Saliha about the story of Prophet Ismail and his dear mother. Jadi ketika berkunjung ke atau melihat gitu ya dari balon udara gurun pasir, dan ini mengingatkan Saliha atas cerita yang kita semua ketahui bersama, yaitu cerita Prophet Ismail and his dear mother. After that, not only going to see mountains, to see river, to see a lake, but Sally and Saliha were happy too when they see a cave. A cave, it's mean gua. So they amazed by the stalactites and stalagmites. Jadi bentukan-bentukan yang dalam gua itu membuat Sally dan Saliha takjub. Wow, keren banget, ternyata di dalam gua juga banyak keindahan-keindahannya. Like the title, Amazing Earth. And then after that, Sally and Saliha, along the way, they sings happily. Of course, Saliha, she sings happily, and Sally and Saliha, they enjoy the scenery, very beautiful scenery, very beautiful view, and they feel like
wonderful, grateful to Allah because they have a chance to go to see the beautiful earth. Jadi Sally dan Saliha ini sangat enjoy banget, sangat menikmati jalan-jalannya mereka untuk melihat gua, tadi juga ada gurun pasir, melihat pegunungan, ada juga melihat sungai, dan juga mereka melihat danau. Dan tentunya even we are in the pandemic situations of COVID-19, jadi walaupun kita saat ini sedang berada di pandemi COVID-19, I hope one day we can go travel around the world with our family or your partner. And we pray together to survive and against this pandemic COVID-19. Jadi mudah-mudahan suatu hari nanti kita bisa jalan-jalan bareng sama keluarga atau bersama partnernya, teman-teman semuanya gitu ya, untuk bisa berkeliling-keliling melihat amazing earth. So, Sally has so many questions in his mind. He thinks about how can the plants get the water, how can the flower get their food, how can, like, so many questions from Sally, and Sally asked Saliha about that, and Saliha answered so passionate and so patient to answer the questions of Sally. Jadi Saliha sebagai kakaknya ini sangat sabar banget gitu ya untuk menjawab banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari Sally. And they enjoy their meal because it's lunch time. Jadi mereka setelah jalan-jalan nih capek, terus mereka enjoy makanan mereka. Mereka bawa, they bring some foods from their home and it's ready to be eaten. And Saliha uses metal fork and metal spoon. Jadi mereka istirahat, take a break time untuk makan siang. Terus Saliha pakai sendok dan juga garpu. Dan di situ Sally wonders and ask Kak Saliha, where does the metal come from? And then Saliha answer, the metal come from inside the earth, underneath the ground. So many various. Jadi Saliha menjawab gitu ya, metal atau logam yang digunakan ketika kita makan dengan garpu dan sendok itu berasal juga dari bumi. Karena Sally sangat penasaran, so curious about the things that they see while they're traveling with a hot air balloon. So their fantastic journey was so fun. They look so many places to go with the hot air balloon, dan tentunya ini mengingatkan juga gitu ya, one day mudah-mudahan kita juga dapat nih berkunjung ke banyak tempat. Tadi Sally dan Saliha sudah berkunjung ke desert, it's mean gurun pasir, and then they go to see the mountains, so high mountains. Jadi mereka mengunjungi pegunungan yang tinggi-tinggi sekali pegunungannya. Terus juga Sally and Saliha look for the river and they look about the lake. But there was a interesting story about Saliha, because Saliha is so excited to see cumulus and to see these fluffy clouds. Do you know what is clouds? Clouds, it's mean awan. Jadi they look so white, fluffy, and soft, and the clouds move slowly, blown by the wind softly. Jadi awan yang dilihat Saliha secara excited itu, dia senang banget ngelihat awannya bergerak gitu ya. Terus awannya berpindah, ketiup angin, dan itu yang membuat mereka bersyukur banget. Dan they feel the lights from the sunshine so bright. Jadi mereka juga merasakan hangatnya cahaya sinar matahari yang begitu terik. So that's the story of the journey. Fantastic travel about Sally and Saliha with a hot air balloon. Jadi itu dia cerita tentang Sally dan Saliha yang berjalan-jalan dengan balon udara.
And after the fantastic journey, they decided to save the earth and love the nature. Jadi Sally dan Salihah nih setelah jalan-jalan melihat-lihat gitu ya, bersyukur dapat melihat bumi yang indah ini, Sally dan Salihah memutuskan untuk menjaga bumi dan selalu mencintai lingkungan alam sekitar. And how about you kids? Promise me, we have to save our earth and we have to love the nature. Okay? Okay then that's the story of Sally and Salihah. And the title is Wow, Amazing Earth. Don't forget to always stay tuned in Radio JIC because I have a story next week about the universe. Do you know the universe? It's still the travel, it's still the journey of Sally and Salihah. Jadi minggu depan Zoma akan bagikan cerita kepada teman-teman tentang perjalanan Sally dan Salihah, tapi kali ini ada Profesor Rama yang nantinya akan menemani jalan-jalan karena akan bercerita tentang universe as we can see in our life, like sun, moon, and then what we feel like wind, and then rain, and so many things that we can see in our life, and it's the creatures from Allah. Allah creates a beautiful universe, a beautiful earth for us as a human, and we have to save our earth and love the nature. Thank you so much for your attention. By the end of this story, don't forget to stay tuned with me, and I will give you a new story next week. And wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.